मैं कुछ बातें जो है रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए करना चाह रही हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि बाहर जैसे हमारे सेनेटर्स ने कहा कि उनसे किसी ने बदतमीज़ी की, लेकिन आप और हमारी अभी याददाश्तें इतनी कमज़ोर नहीं है कि इसी पार्लियामेंट हाउस के बाहर टीचर्स को डंडे पड़े, लेडी हेल्थ वर्कर्स को ठुड्डे मरवाए गए, उठा के क्लर्कों को, रेडियो पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ को जो है वो पुलिस की गाड़ियों में जानवरों की तरह फेंका गया। और ये आज हमें ये बता रहे हैं कि चंद लोगों ने इनसे बदतमीजी की। मुझे उसका भी अफसोस है कि नहीं करनी चाहिए, इनका इस्तेकाक है, लेकिन उस वक्त क्या ये हम कोई खास मखलूक हैं और वो आम आवाम जो है उसका हक है कि उसे जूते और ठुड्डे मारे जाएं। और इनके आगे अगर 10 लोगों के आगे कोई खारदार तार गलती से आ गई तो ये हमें कहते हैं कि उनके खिलाफ तरीके इस्तेकाक पेश करें। तो फिर वो तमाम लोग जिन्होंने ऑर्डर दिए थे उन आम पाकिस्तानियों को जूते मारने के, उनके खिलाफ कौन सी तहकीक इस्तेकाक बनती है? फिर पेश की जाए तो सब की जाए, इकट्ठी की जाए, क्योंकि रियासत मदीना ये बनाने चले थे तो अपने वक्त की रियासत मदीना का तो जवाब दें। और चेयरमैन साहब, दूसरी बात, ये आज हमें बता रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग पे बात हो गई। आज भी शर्म नहीं कि इंपोर्टेड हुकूमत, ममनुआ फंडिंग अलग है, फॉरेन फंडिंग अलग है। हमें सिर्फ ये बताइए। और ये कि आपको लोग कह रहे हैं पाकिस्तानी के, तो हमने पैसे दिए थे, ये पैसा तो मैंने दिया था, तो वो रोमेता शेट्टी भी पाकिस्तानी है, वो जेरिस बेरी हैरी स्नैप्स जो सारे यहूदी थे वो भी पाकिस्तानी हैं, उनका भी हमें आप दिखा दीजिए पाकिस्तानी होने का सबूत, ताकि हम मान लें वो सब कहां से थे। वो सारे पैसे आए तो रियासत मदीना बनेगी यहूदियों के पैसों से और भारतीयों के पैसों से। और दूसरों को आप समझाएंगे कि आप इंपोर्टेड हुकूमत हैं, आप शिर्क करते हैं। एक दीन इलाही शायद मैं गलत ना हूं तो 1582 में आया था, जो अकबर बादशाह ने जो लेकर आया था। एक ये नई दीन इलाही की नई शक्ल आज 2022 में आई है, जिसमें कहा जाता है कि जो अमीरुल मुनाफिकीन की उसके मुखालिफ जाएगा वो बहुत बड़ा मुशरिक है। कब्र में जाओगे तो ये बताओगे कि इमरान खान को वोट क्यों नहीं दिया? हमें बताया जाए। बहुत हमारे उलमाए कराम बैठे, हम सब मुसलमान हैं, हमें पता है शिर्क क्या होता है। आप हमें शिर्क की नई डेफिनेशन सुनाए समझाएंगे, आप हमें कलमा पढ़ाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी आधा, बाकी आधा क्यों नहीं पढ़ते? मोहम्मद और रसूल अल्लाह ये क्यों नहीं बोलते? आप हमें नया मुसलमान बनाने का एक तरीका जो है वो न सिखाएं। आप अपने किए की बात करें कि आपने क्या किया। आप ये बताएं कि उन लोगों को आपसे क्या मोहब्बत हुई। मुझसे कहा जाए या आप किसी से कहा जाए कि भारत में एक नई जमात बनती है जो हिंदुस्तान को जो है वो बढ़ावा देगी, आप आइए चंदा दें, आप देंगे? क्यों देगा कोई भारतीय पाकिस्तान में चंदा? और वो भी उस जमात को जो रियासत मदीना बनाने के लिए उठ खड़ी हुई है। लिहाजा चेयरमैन साहब, बात यह है कि ये जो आज एहतजाज है ये इस बात का नहीं है कि इनके साथ बुरा हुआ या जुल्म हुआ या 8 साल बाद फैसला आया तो गलत आया। ये तकलीफ है कि डॉलर क्यों गिरा। तकलीफ ये है कि जो रोज कहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से कैसे बचा। तकलीफ आज ये है, इसी बात का वॉकआउट है। और इसी बात के वॉकआउट की वजह से आज जब कहानियां सामने तुम्हारे आ रही हैं, पूरी दुनिया तुम्हारा तमाशा देख रही है, तो तुम हमें कहते हो आज भी कि तुम इंपोर्टेड हो। तो बात यह है कि आप तो कहते थे कि फ्री लंच इस दुनिया में नहीं होता, आप कहते थे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो आप लेते रहे पैसे, उसके बदले, उस लंच के बदले आपने क्या दिया और क्या वजूहात है कि सीपैक का बट्ठा आपके आते के साथ ही बैठ गया। जो पीपल्स पार्टी ने बड़ी खुश असलूबी से पास करा के नून को दिया और इनके आते ही, और 5 साल हमें कहा गया ये मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इसके खिलाफ जो बात करेगा वो कौमी दुश्मन है। तो आज क्या हुआ, इस लाडले ने आकर उसको जमीन बोस कर दिया। उसको न सिर्फ जमीन बोस किया, आपकी मईशत जमीन बोस की। 70 साल के कर्जे एक तरफ और इसकी 4 साल के कर्जे एक तरफ। लेकिन आज कोई ऐसा कमीशन नहीं बनता जो पता लगाए कि इस फंडिंग का उस सीपैक के बैठने से क्या ताल्लुक है, कश्मीर के जाने से क्या ताल्लुक है। क्या इस मुल्क में कोई ऐसा कमीशन नहीं बन सकता? वैसे तो हर एक के लिए जीआईटीज बनती रही, लोगों की बहनों को उठाया गया। जरदारी साहब को एक जीआईटी इलेक्शन से
پہلے ایک منظم مہم کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کیسز جو ہیں ان پہ بنائے گئے کہ جعلی اکاؤنٹس ہیں. تو یہ جو جعلی اکاؤنٹس کا باپ آیا ہے سامنے, اس پہ بات کیوں نہیں کرنے دی جاتی؟ اس پہ کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے غلطی سے سائن کر دیا, تم کرو تو غلطی ہے, دوسرے کریں تو مشرک ہیں, دوسرے کریں تو ملک دشمن ہیں, غدار ہیں, ان کی شکلیں غداروں جیسی ہیں. اس آدمی کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس ملک کے پاؤں کاٹ دیے گئے افسوس سے. سی پیک گیا, کشمیر گیا, اس ملک کی معیشت گئی. ان دھرنوں میں جہاں سے یہ شروع ہوئے 150 سے زائد بچوں کا خون ہے. کس طرح ہوا یہ سب؟ اس پہ کمیشن بننا چاہیے. اور ہم وزیر اعظم سے کہتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بے شک ان کی فوجیں کہتے ہیں کہ ہماری یہ باہر کی حکومت ہے اور امپورٹڈ حکومت ہے, اس پہ بھی بنائیں کمیشن. لیکن ساتھ ساتھ جس دن سے مینار پاکستان پر جو جلسہ ہوا, اس کے بعد 2014 کے دھرنے ہوئے, اس کے بعد اے پی ایس کا واقعہ ہوا, اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا, آر ٹی ایس بیٹھا, اربوں روپے اس آر ٹی ایس میں گئے جو گھنٹوں میں بیٹھا, اس کے بعد جو بدترین دھاندلی ہوئی, اس کے بعد یہ 4 سال ان سب پہ کمیشن بنے اور پھر بتایا جائے کہ ان کی جماعت کے کھرے کس ملک سے ملتے ہیں, کیوں محبت ہے ان کی جماعت سے دنیا بھر کے یہودیوں کو, کیوں ان کی جماعت سے محبت ہے دنیا بھر کے بھارتیوں کو. اگر ہم یا نون یا مولانا صاحب یا کوئی اور جماعت ایک پائی بھی نکلتی تو ہم ڈی چوک پہ الٹے لٹکے ہوتے, ہمارے لیڈران الٹے لٹکے ہوتے. تم نے ہمارے لیڈران کی بہنوں کو نہیں چھوڑا, تم نے ہمارے لیڈران کی بیٹیوں کو نہیں چھوڑا, تو تم آسمانی مخلوق ہو کہ تم سے سوال نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا میں ریکویسٹ کرتی ہوں ایز اے ممبر آف سینٹ اپنے پرائم منسٹر صاحب سے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جو ان تمام چیزوں کا جو ہے احاطہ کرے کہ کہاں سے شروع ہوا یہ شخص, کہاں سے آیا, ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا, حکیم سعید نے کیا کہا, کیا وہ سب جھوٹے تھے, کیا انہوں نے لفافے لیے تھے, کیا فائنینشل ٹائمز نے لفافہ لیا ہے, کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو آپ نے ڈیفیمیشن ابھی تک کیوں نہیں فائل کی. آج آپ کہتے ہیں کہ میں غلطی سے سائن کر گیا, یہ غلطی نہیں ہے, یہ آپ کی اصلیت ہے. اور اس اصلیت کو قوم کے سامنے اس لیے آنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے ہمارے سیاستدان, آئندہ آنے والے ہمارے لا میکرز, آئندہ آنے والے ہماری جوڈیشری سب یہ دیکھ لیں. اور میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گی, میں آپ کا بہت ٹائم نہیں لوں گی, کہ سلطنت عثمانیہ میں جب قاضی اور حکمران بیٹھتے تھے کرسی پہ تو سر پہ سفید رنگ کی پگڑی تھی. وہ پگڑی نہیں ہوتی تھی, وہ ان کا 9 گز کا کفن تھا جو ان کے سر پہ لپیٹا جاتا تھا, تاکہ کوئی فیصلہ دیتے ہوئے انہیں یاد رہے کہ یہی پگڑی کھل کر, اور جس دن وہ اللہ کے پاس پہنچتے تھے تو وہی پگڑی کھل کر ان کا کفن ان پہ ڈال دیا جاتا تھا. ہم لوگوں کے سر پہ پگڑیاں نہیں ہیں, لیکن ہونا ہمارے ساتھ بھی ہے. اس لیے جو فیصلہ ہو, جو کرے, چاہے کوئی جج کرے, چاہے کوئی اور فورم کرے, وہ یہ یاد رکھے کہ وہ کفن اگر سر پہ نہیں ہے تو بازار میں ضرور آپ کے نام کا آگے ہے.